Hi guys, norong tini khani hamjangmaya farinai ani langmani kokta YouTube channel lo lamsako. Norong tini watui molo YB7 kosai kaimani aboni koktaisa tuiso share khainai. Ani o YB7 kaimani project ongkha net by khaimani saka ke warojak budukni bodla warokhe tai net lor khlaiya kosai bari ongphano tolake warulia guna rokha ke saka warojak net jate lor khlaiya tike obo hai ke warojak hai ke obo ke line yang line kaisa obai ke ang mut 6 line khlaika oro o je neto kaparong ya kosum jaga kori o ko bai khlai pai oro bo thaimai yango gabon jare ang emon eta project nakha saka tei bo tai kaisa net sungui rojak oko kosung sai thangui nai bo tai bo oro ko neto kosungui thaimai jaita emon babe project samna nangnai jate nong একটা project snamani o je net sungmani wa kaimani o je jaga je preparation khlaimani orono tinta fosol naimannai jaitake ang swnamka obon ni yagolokhe ramdi ang oro muilok kainai ni target khlai tongo dui line ni yagolote kaisa drain rokha bo tui joma o yaphango tui joma angkhe obo hai ke ongkhorui nai tui o drain ti ongkhorui thanai busuk kaisa busuk ni hoite yaphang drain obo dui line ni yagolo drain kaisa tei oro obo line kaisa aboni yagolotai dui line ni yagolotai kaisa drain rokha tui o nijino automatic ongkhori thanai tei yaphango tui joma ongya ayang busuk to yang yaphang ai ke umtui ai ke atal tamthai roja umtui hai ke atal tamthai ja umtui tui ongkhori thanai hai ke ru ani yagolo phano ko tui watui lagarta 3-4 din phaiman yagolo ko heke nani ko sogui thangka sogui nai heke sogui thangka sogui thuibai thangka ফসল যে হারভেস্ট খাইমানি রানিং 25 দিন হাইছে আংখো YB7 के लंग टाइम अब खांगमानो काइमानि यागोलो 30-35 दिन परे के 2 मास 60 दिन खाइमानो सालसा बारै सालसा इंगे आनि अब के 25 दिन संखो रानिं सालो 6-7 केजि हाइके 100 केजि हाइमांखा रां 6000 टाका हाइ कामायंखा आंगरो जे टार्गेट नामानि 14 থেকে 15000 টাকা কামাই অংনান টংমানি ওয়াটি ঘন মানজারে বেবাক থ্রি থাঙ্কা আসো কষ্ট খাইনাই যে অব প্লেন নামানি অ প্লেন যত নষ্ট থাঙ্কা একটা প্রজেক্ট খাইমানি বর্ষাকালনি যে YB7 অ কসইন হইন YB7 অব কাইমানি অব একদম বঠাইবো নাইনার মতে পিওর নাইথক অন্যান্য কসই চাই অব মানি नायथावगौ बाथाय बाजार चाहिदा दङ जत बरक नाव कसैनो बेस्ट नंजागौ जानानबो कथक हान्थलेबो जामानो खुनुब्रै बायके एकदम बेस्ट अंगो गुदक जामानो बाजी जामानो एकदम जानानि मतन तायनन न कसैन चाय अब ताक्सी कराकलाय अब टमाटो सितरिया अब तै सालसा रंग परेखेसि बाजाराव हातिव कारि माननाय